तो दोस्तों आज अपना ये सेटअप कोलकाता सोनारपुर में जाने वाला है और सोनारपुर से अपना सुमन भैया है और सुमन भैया 2 टॉप 2 बेस का पूरा सेटअप लेके जा रहे हैं यहाँ से बहुत ही कम प्राइस में। पहले बता देता हूँ सेटअप में क्या क्या दिया जा रहा है। 2 JBL मॉडल का टॉप, 2 JBL मॉडल का बेस। टॉप में स्पीकर लगा के दिया जा रहा है 15 इंची का 500 वाट और एक आपका 450 ट्विटर, ऐसा 2 टॉप। और बेस का पंच और वाइब्रेशन के लिए 1000 वाट नहीं, 1200 वाट भी नहीं, 1500 वाट करके स्पीकर लगा के दिया जा रहा। और 2 टॉप 2 बेस के चलाने के लिए एक एम्पलीफायर दिया जा रहा भैया को, एक मिक्सर दिया जा रहा। तो ये जानते हैं भैया से कि भैया को साउंड टेस्टिंग कैसा लगा। तो दादा साउंड टेस्टिंग কেমন পেয়েছো? খুব ভালো সাউন্ড টেস্টিং ছিল, বেসটাও খুব সুন্দর ছিল, যেটা ভেবে এসেছিলাম তার থেকেও অনেক ভালো কোয়ালিটি পেয়েছি। একদম একদম তো এক নম্বর মাল পেয়েছে। এবার সুমন দাদা একটা কথা বলার আছে মনের মধ্যে কি এই যে আপনার আমাদের ভিডিওগুলো যে দেখছে কেউ, তাহলে উনিকে আপনি কি গাইড করতে চান কি আমাদের সারা সাউন্ড প্রোডাকশনে ভিজিট করতে পারে? একদম একদম নিশ্চিন্তে আসতে পারে, সারা সাউন্ড প্রোডাকশনে এসে মাল দেখে নির্ভরসায় নিয়ে যেতে পারে, কোনো চিন্তা নেই। সারা সাউন্ড প্রোডাকশনে আসলে নির্ভরসায় মাল নিতে পারবে, ভালো মাল সুন্দর দেখে নিতে পারবে। তো মানে বলার কথা হচ্ছে কম দামে যদি ভালো কোয়ালিটি মাল দরকার আছে তাহলে আপনি একটাই দোকানে আসবেন, ওইটা হচ্ছে সারা সাউন্ড প্রোডাকশন।